হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব সরস্বতী পুজোর নাইট লুক। তো দেরি না করে চলো দেখে নিই কিরকম লুকটা হবে। ফার্স্ট অফ অল আমি আমার বেসটা করে নিয়েছি। তার জন্য আমি ব্যবহার করেছি ওয়েট অ্যান্ড ওয়াইল্ডের ফটো ফোকাস ফাউন্ডেশন। আমার শেডটা হচ্ছে নুড আইভরি। আজকের আই মেকআপের জন্য আমি এই দুটো জিনিস ব্যবহার করব। একটা হচ্ছে জুভিএস এর মাস্কারা প্যালেট আর একটা হচ্ছে সিভানা কালার্স এর প্যালেট। আজকের মেকআপের জন্য আমি এই প্যালেটটা থেকে এই সিকোয়েন্স শেডটা পিক করে নেব। আর এই শেডটার নাম হচ্ছে বড়ি। এটাই হবে আমার ট্রানজিশন শেড। तो मैंने पहले वाला शेड अप्लाई कर लिया है। अभी मैं सेम पैलेट से ही लूंगी ये वाला शेड, और इस वाले शेड का नाम है जोबो। ये एक डीप मजेंटा कलर है। इसको भी मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करके इनर कॉर्नर तक लाऊंगी। अभी मैं कर लूँगी कट क्रीज, और उसके लिए आई विल बी यूजिंग मेबलिन की इंस्टेंट एज रिवाइन कंसीलर और ये फ्लैट ब्रश। जहाँ पे मैंने कट क्रीज किया है उस जगह को मैं थोड़े से पाउडर से सेट कर लूँगी। अभी मैं इस्तेमाल करूँगी सिवाना कलर्स का ये वाला पैलेट, और इस पैलेट से मैं ये वाला शेड लूँगी। फ्लैट ब्रश की मदद से मैं कलर अप्लाई कर लूँगी। अभी मैं ये वाला शेड एक और बार लेके दोनों कलर्स को एक साथ मर्ज कर दूंगी। आईलाइनर के लिए मैं ये वाला शेड लूंगी, और इस वाले शेड का नाम है ची। इस वाले शेड को लगाने के लिए मैं फाइन टिप वाले ब्रश में थोड़ा सा कंसीलर लूंगी और आईलाइनर की तरह कंसीलर को लगाती जाऊंगी।
अभी मैं अपने अपर वाटर लाइन को टाइट लाइन कर लूँगी। अभी मैं लगा लूँगी फॉल्सीज। লোয়ার ল্যাশ লাইনে মেকআপের জন্য আমি ব্যবহার করব মেবলিনের কোলোসাল কাজল। আর কাজলটাকে পেন্সিল ব্রাশের সাহায্যে একটু স্মাচ করে নেব। আরেকটি বড় পেন্সিল ব্রাশের সাহায্যে মেবলিনের মাস্টার ক্রোম হাইলাইটারকে ইনার কর্নারে লাগিয়ে নেব। এবার আমি আমার ফেসটা কন্ট্রোল করে নেব। এবার আমি আমার নোজটা কন্ট্রোল করে নেব। ব্লাশের জন্য আমি ব্যবহার করব সিভানা কালার্সের এই প্যালেটটা। তার থেকে আমি এই শেডটা নিয়ে নেব। আমি ব্যবহার করব মেবলিনের মাস্টার ক্রোম হাইলাইটার। লিপস্টিকের জন্য আমি ব্যবহার করব কালার এসেন্সের গোল্ড লিপস্টিক, আর এটা শেড হচ্ছে পিঙ্ক গ্ল্যাম। সো গাইজ, আমার মেকআপ ডান। আর এটা আমি করেছি সরস্বতী পুজোর নাইট লুক।
ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও। ডোন্ট ফরগেট টু LCS2, দ্যাট ইজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল। আরো লুকস আসবে নতুন নতুন হলিডাইসে। এই ভিডিওটা কিরকম লাগলো কমেন্টে জানিও। আর কি লুক দেখতে চাও সেটাও জানিও। খুবই অনায়াসে আর লেস এফর্টে তোমরা এই লুকটা অ্যাচিভ করতে পারবে। যারা এখনো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করোনি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো। সাবস্ক্রিপশন পুরোপুরি ফ্রি। সাবস্ক্রিপশন বাটনের কাছে যে বেল আইকন আছে সেটা ট্যাপ করে দাও, যাতে করে নতুন যে কোনো ভিডিও আমি পোস্ট করব সেই নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে যায়। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলিদের সাথে শেয়ার করো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। খুশি থাকো, স্টে ব্লেসড এন্ড হ্যাপি। লাভ ইউ অল, বাই।